pools to eat and the water to drink. Amen. Have you understood clearly? Daniel, il n'était pas en Israël dans cette période. Daniel was not in Israel in that period. Mais ils étaient tous en Babylone dans un pays étranger. They were all in Babylon, in a foreign country. Le roi décida de la façon dont ces jeunes garçons devaient se nourrir dans son royaume. The king has decided the way this person is going to feed himself in his kingdom. Je crois, c'est qu'un roi peut présenter à quelqu'un doit être de l'excellence. What a king may present to someone, he has to be something of excellence. Le don d'un roi, The gift of c'est un don de l'excellence. is a gift of excellence. C'est le roi qui détermine le menu de ces gens-là. It's the king that determines the menu of these people. Oh, j'aimerais être reçu dans la maison royale ici à Buckingham Palace pour que les kings, je ne sais pas les kings ou les queens, me donnent le menu royal. Je serais content de manger ça. Buckingham Palace so that the queen can give me her diet menu. Parce qu'on est fatigué de manger, je ne sais pas ce que nous mangeons, on est fatigué de Because we're ça. tired of eating what we eat. Il faut avoir dans une certaine période recevoir le menu royal, ça fait du bien. In a certain period, you have to receive the royal menu. Ça fait du bien. And it does good, it feels Le good. menu royal, ça fait du bien. The royal menu. Mais Daniel, But Daniel, en connaissant sa destinée, by knowing his destiny, en connaissant l'histoire de la destinée, by knowing the story of his il destiny, vient de se rendre compte. he has came to a point. Il y a eu un roi Benchacha. There was a king. Ce roi aussi mangeait de la menu royal. That king was always eating from Mais the les royal jours où menu. Dieu était venu à sa rencontre, But the day that God came to me, la Bible déclare, the Bible Dieu declares, a pété ce roi Benchacha. God has weighed this king. Mais il est trouvé léger. He has found him. Et la Bible relaxed. déclare, And the Bible Dieu a declares, déchiré son royaume. God has Et decided. il mangeait des beefsteaks. They were eating a lot of beef. Il mangeait de bonnes They nourritures. were eating a lot of good food. Mais cela, ce n'était pas nécessaire pour sa destinée. But that was not necessary for his Je ne destiny. sais pas ce que toi tu manges. I do not know what you eat. Peut-être quand tu appelles les gens de l'Afrique, Because probably you call people tu from leur Africa. dis qu'on vient de manger, je ne sais pas de quelle nourriture que tu as même dans quel You tell restaurant. people in Africa we just came from what type of restaurant you went. Cessez d'embrouiller les gens de l'Afrique. These are the things that troubles people from Africa. Peut-être cette menu-là que tu dis à ces gens-là, tu ne manges même pas ça. The menu that you tell them, you don't even eat that. Mais quand on a l'olé, on a pas trop de bique, n'a lié qui sont qui dit, on lié quand on peut se frère. Because you live in Europe, you're going to say, ah, Mais ce n'est pas ça qui constituera la force de ta destinée. that is not what's going to constitute the strength of your destiny. Dieu t'attend dans un endroit de gloire. God is waiting for you in a zone of glory. Comme il entendait Élie de lui rejoindre au montant de Horeb. The same way he was waiting for Eli to Et la wait in Bible the mountain. déclare que quand Élie a mangé la And nourriture, the Bible declares when Eli has la eaten, nourriture lui prêta la force. and the food borrowed him. Quand il a reçu cette force, And when he received la that Bible strength, déclare, the Bible c'est declares, alors que Élie marcha 40 jours et 40 nuits. that's when Eli walked for 40 days. S'il a marché 40 jours et 40 nuits, When he walked for 40 days and 40 nights, c'est à cause de la nourriture qu'il avait mangée. it's because of the food that he had ate. Et j'avais dit que cette nourriture, And I said this food c'était le menu de Dieu. was the menu of C'est God. Dieu a voulu que cet homme puisse manger. God wanted this person to J'aimerais dire à une femme, à un homme ce matin, tell a man and a c'est woman que this tu morning dois manger, what you meant to be doit eating. être connu de la conscience de Dieu. You're meant to be known in the conscience of God. Car Dieu connaît des choses. When God knows these Il things, dit ne mange pas ça. when he said do not Le eat jour où this, tu mangeras cette nourriture-là, the day you're going to eat that, tu mourras. you will die. N'est-ce pas que Adam et Ève étaient morts quand ils ont mangé l'arbre et que Dieu les avait défendus? Didn't Adam and Eve die when when they ate the food of forbidden fruit? Et la Bible dans Genèse 3:8, And the Bible says in Genesis 3:8, Dieu était descendu au jardin God came down on Garden of et Eden, sa voix parcourait tout le jardin. and he was walking around the Tu es en train garden. de poser la question de chercher l'homme. He was asking questions by looking for Adam, human. tu es où? Adam, where À la are you? place que je te laissais, tu n'es plus là. Because the place I've left you, Mais tu es où, Adam? where are you, Adam? Adam, il était absent Adam was absent dans l'environnement dont Dieu l'avait laissé. in the environment God has Dans left le plan de Dieu, Adam n'était plus là.
In the plans of God, Adam Dans la wasn't promesse de Dieu, Adam n'était plus là. there. In the promises of God, Adam Dans wasn't l'alliance there. de Dieu entre Adam n'était In plus the là. covenants of God, Adam weren't there anymore. Mais il était où alors? Where was he? Et pourquoi il n'était plus là? And why wasn't he there? C'est parce qu'il venait de manger. It's because he just ate. Parce qu'il venait de manger. Because he just ate. Il a mangé ce que Dieu avait interdit. He has ate something was forbidden. Et il y a eu la voix qui commençait à le chercher. And he kept hearing voice that Je me suis toujours posé cette question. And I've always asked myself this question. Dieu est descendu. God came Dans quel corps? in what body? Amen. Amen. Dans quel corps? In what body? Et sa voix And his voice, parcourait le jardin. and he was running around the garden. Dans Exode 3, In Exodus, Dieu a dit ceci à Moïse. God has said this. J'ai entendu I have heard et j'ai vu and I have les seen souffrances de mon peuple. the suffering of my Je people. me suis descendu And I've came down pour les délivrer. to set Mais them quand free. on voit après cette déclaration, But after seeing this declaration, il n'a plus la présence physique de Dieu. there's no physical presence of Mais God. on voit plutôt Moïse. But we see Moses. Mais qu'est-ce que cela veut dire? But what does that mean? Dieu descendu. God came down. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que cela veut dire? What does that mean? Nous avons l'habitude de dire We have got this et de unity chanter. to tell you to sing. Ça me quitta. God comes Dieu down. descend. God comes Dieu down. agit. God Mais il va reacts. descendre dans quel corps? In what body is he going to come down? Quand nous disons l'expression Dieu descendu, When we read the expression of God il ne coming faut down, pas chercher de voir Dieu dans un corps physique. you should not see God in a physical body. Parce que dans les jardins dedans, Because in the Garden of on nous dit Eden, que la voix they only say the va voice courir. was running. Qu'est-ce que la voix? What is the voice? Dans l'Apocalypse, hein, In Revelation, on dit que la voix, they said the c'est le voice peuple. is the people. Quelqu'un m'entend? Someone hearing me? Dans l'Apocalypse, In Revelation, quand on nous fait voir when they're showing la us description mystérieuse the mysterious de description cet homme que j'aime beaucoup, of a man that I qui really love, s'appelle Jésus de Nazareth, who is called Jesus of qui Nazareth, s'appelle Amen, who is called Amen, qui s'appelle le véritable, who is called the truth, qui s'appelle la lumière, who is called the light, qui s'appelle le who chemin, is called the qui root. s'appelle la fille. It's called a Même life. si les gens disent que tu n'as pas la When fille, people say you do not like, si tu as cet but homme, when you have this tu person, as la fille. You have got life. J'aime bien I parler like de life. cet homme. Talking about Il this me person. change la fille. He changes Vous life. savez, Église, You know Jésus, Jesus. c'est la nourriture de l'humanité. He is the food Je of ne sais humanity. pas I do not dans know quel coin du monde in what corner of the où les world gens ont besoin de la nourriture. where the need On is. est fatigué de charité. We are tired of On charity. est fatigué de charité. We are tired of Les gens charities. sont en train People are de consommer d'argent, to come in d'acheter together la to nourriture buy food, pour donner aux gens to give to qui people n'ont pas de la nourriture dans certains coins du monde. who have not got food. Mais ils ne sont jamais été satisfaits. They will never Ils n'ont satisfy. jamais été rassasiés. They will never full. Mais j'ai la bonne nouvelle ce matin. I've got good news La for you this nourriture qui morning. rassasie l'homme, The food that will fill a l'âme human, de l'humanité, humanity, la nourriture the human, qui répondra which au will salut des respond. hommes. The C'est salvation le of pain human de Dieu. is the C'est le bread of pain God. de Dieu, ma fils Kama. It's the bread C'est of le God. pain de Dieu. It's the bread of Ce God. pain-là, And that c'est bread un homme. is a human. Oh, ce pain-là And that bread, était fabriqué it was dans made- les boulangeries célestes. It was made in a bakery Elle of était heaven. descendue He came dans down un dépôt qui s'appelle Bethléem. in a Bethlehem. Et dans ce dépôt-là, In that il y zone, a une servante qui travaillait. there was a servant who was working. Celui qui devait distribuer ce He pain. had to distribute that Cette bread. femme-là, And that elle woman- s'appelle Marie. That C'est woman l'image called des Mary. serviteurs aujourd'hui. It's the image of a Et le servant today. Bethléem, And the c'est la Bethlehem maison de Dieu. is the house Où of God. pasteur et Jacques travaille. Where Où Pastor Jacques évangéliste works. Jean-Pierre travaille. Where evangelist Où Jean-Pierre bien de works. travail. Where Nancy works. Nous sommes Where we are. dans le Bethléem. In the Bethlehem. Pour prendre ce pain To take the et bread. te donner. To give. On peut te donner le quoi aujourd'hui. They may give On you peut te a, donner je ne sais pas quoi they aujourd'hui. may give you whatever. Demain tu auras faim. Tomorrow you Car la will. Bible déclare The Bible dans declares. Ésaïe 52, Isaiah Ésaïe 52, 55, Isaiah 55, verset 2. verse La Bible 2. déclare, The Bible vous declares, dépensez beaucoup. You spend Vous a lot. achetez la nourriture. You buy a Vous lot of food. dépensez
Aujourd'hui, tu pars au McDonald's. Today you go to Demain, McDonald's. tu pars, je ne sais pas, au Nandos. Tomorrow you go Je to ne sais pas Nando's. quel restaurant. I do not know what type Moi, of que vous restaurant. voyez ici, Jérémy. But here you see Si je ne Jeremiah. entre pas au Nandos, If I do not go Nando's, tu vas me chercher les chicken chips. you go to buy me chicken and Si tu ne chips. suis pas au chicken chips, If I'm not in tu chicken vas and me chips, retrouver au McDonald's. you might find me in Si tu ne McDonald's. me trouves pas au McDonald's, If you don't find me in tu me retrouves McDonald's, au KFC. you might find me C'est KFC. seulement 4 là. If that 4 there. Big John, yes. Big John. Big John. On était là d'ailleurs quel jour? On était là quel jour? What day was we there? Papa champion, on était là samedi. On était à Big John. It was in Big John. Si on n'est pas là-bas, If we dans un autre restaurant que le pasteur Jacques avait invité un jour. in the other restaurant we Pastor Jack has invited, Alléluia! C'est simple là. is there. Ne me cherche pas. Do Au not see restaurant me des Italiens. Tu in ne the me Italian trouveras pas restaurant. là-bas. You're not going to find me. I don't have that money to go there. Au moins, makambo bandi. I don't have money to go there. Number one, okay. Come on, you are blessed. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Mais si tu veux me voir manger bien. But if you want to see me eat, Oh mon Dieu. Permets-moi d'entrer dans allow me les to restaurants enter divines. in a divine C'est des restaurant. restaurants divines. In that Ça divine fait restaurant, Bethléem. it's called Bethlehem. Il m'a me dire quoi? Tell me what Maison Bethlehem means. de pain, de The Dieu. house of God. Je vais te dire ce The house matin. of God. Tu es dans les bons endroits. You are in a good zone. Tu es dans un bon endroit. You are in a good Pour zone. le pain de Dieu. Where the bread Le of God, pain qui est le soutien de l'âme. God, the Je bread vous avais which dit is, le dimanche passé. I've told you La last week, son, nourriture, the c'est food le secours de l'âme. is the rescue. Et cette nourriture, And that food c'est la parole de Dieu. is the word of God. Mais il faut faire attention. But you need to be Toutes tes paroles Not ne every word. méritent pas d'être écoutées. It's not meant Toutes to tes be paroles heard. ne Every word méritent pas de le is mettre en not meant to pratique. be in practice. Ah, lisez dans le livre de Lévitique. You need to read the book of Je Leviticus. donne des instructions God gives instructions sur la nourriture. by food. À propos des choses I'm proposing things, que tu dois manger. what you may eat. Et à propos des choses I'm proposing things que tu ne dois pas manger. you may not eat. Je disais ceci. And I've said this. La voie parcourue. J'ai besoin de parler des mystères de I want to l'éternel. talk about the ministry Oh of mon Eden. Dieu, et de Jérémie. La Bible dit ceci. The Bible says La this, voix de Dieu the voice of God parcourait les jardins. was running around the Or, garden. quand nous parlons la foi, When we're talking about the voice, the voice, on ne peut jamais différencier ou faire la différence. we may put a difference, On parle de la foi or by saying voice, sans pour autant comprendre without understanding d'où ça vient. where it came from. Donc la foi The voice, annonce directement la présence de quelqu'un. the voice announces directly the presence of a person, Cette présence and that presence, peut être invisible, mais elle est présente. it may be invisible, but it's presence. Une présence A presence, invisible, mais invisible, présente, but present. efficace, capable de toucher et de changer le système de la vie. The systems of life. Mais dans Apocalypse, In Revelation chapitre 1, chapter 1, j'aimerais que vous lisez ce texte. I would like you to read this text. Apocalypse, Revelation chapitre 1, chapter 1, verset 15. verse 15. Oh Jésus, j'aime cet homme. Écoutez ce que la Bible déclare. Ses pieds étaient semblables à des reins ardents, comme s'ils avaient été embrassés dans une fournaise. Et sa voix était comme le bruit des grands eaux. La voix The voice de Jésus. of Jesus. Ici, c'était une vision. Here it was a vision. Ce n'était pas quelqu'un qui était sorti en lui dans sa propre conscience. It wasn't a person came out of him in his own conscience. C'était la main de Dieu qui a permis à ce que Jean entre au jour du Seigneur. It was the hand of God which allowed John to enter in the days of Il the a Lord. vu quelqu'un. And he seen someone. Cet homme qu'il a vu And the person that he seen dans les années passées, in the past years, il était physiquement he was physically avec cet homme Jean. with that person, John. D'ailleurs, Jean, But il actually, dormait John, sur sa poitrine. he was sleeping on his chest. Mais il était différent de celui que Jean dormait sur sa poitrine pendant le jour de sa chair. And he was different
compared to the one who John was sleeping on his chest during his days. Comme je disais tout à l'heure, Like I was saying just a minute ce ago, texte d'Apocalypse this text of Revelation, nous représente it represents la us, personne mystérieuse the mysterious person de Jésus-Christ, of Jesus les Christ, cieux en chair. the God in body. Alléluia. La Bible déclare, The Bible declares ses pieds étaient différents des pieds des hommes. this feet was different compared to the feet of Et others. quand il parlait, And when he was speaking, sa voix his voice, ressemblait he was resembling à quoi? of what? Au bruit. Of noise. De quel bruit? But what noise? Pas de bruit de guerre. Not the noise of war. Pas de bruit de la famine. Not the noise of family. Pas de bruit de confusion. Not the noise of confusion. Mais la Bible précise. But the noise of Comme precision. le bruit des eaux Like the noise of sea. de la mer. Ok, dans le jardin, But actually in the garden, il y a une voix. there's a voice. Cette voix, And that voice c'est la voix de Dieu. is the voice of God. Maintenant, on nous fait voir But now they're showing us comment ces voix se ressemblaient. how that voice resemblance. Ok, dans la même Apocalypse, But actually in Revelation, on nous dit que les eaux they're just saying the sea représentent represents le peuple de toutes les nations pupils of all nations et de toutes les tribus, and all tribes de toutes les catégories, and different de categories tous les statuts. and different status. Cela veut dire, Which means donc, la voix que Adam écoutait, the voice that Adam heard, c'était la voix des hommes qui ont le ministère prophétique. it was the voice of people who's got prophetic ministry. Donc la voix que Adam écoutait, The voice that Adam heard, c'était la voix de l'église. it was the voice of the church Dans une mission. to a mission. Car la mission de l'église, Because the mission c'est of the d'aller church chercher to go and seek ceux qui se sont écartés. what has fallen. Je me fais comprendre? Amen. Je laisse ça. I'm going to Parce leave qu'on that est en train d'organiser une conférence sur ça dans, au mois de juin. because we organize a conference. La in the mission month de of June. l'église The mission of church, face aux réalités du temps de la fin. the reality of time of Avec le révérend Samuel, il va venir du Canada. Reverend Samuel is going to come from Donc Canada. il sera ici, le 4 juin, il sera déjà ici. 4th of June, he's going to be. Donc je ferme cette parenthèse. I'm going to close this phrase. Mais la foi But the voice dont on nous fait voir dans la Bible ici, that they're showing us here in the Bible c'est la voix is the voice des hommes et de Dieu. of man of God. Or, But on actually, nous dit, les hommes c'est de toutes les nations. sea is the all nation. Il faut maintenant identifier de quel type de personne il s'agit. You need to identify what type of person they were. Alléluia. Amen. Apocalypse 17, 15. Revelation C'est là qu'on dit que les autres c'est le 17, peuple. 15. That's where it says the sea are the people. Dans Ézéchiel 43, verset 2, In Ezekiel 43, là on nous fait voir encore les eaux qui fait des bruits. here they're showing us as well when the sea. C'était une vision glorieuse que Ézéchiel a reçue. It was a glorious vision which Ezekiel received. Mais je rentre un peu en arrière. But I'm going to go back a little bit. Qu'est-ce qui fait le bruit des saisons? What makes the noise of these seas? Quand on dit le bruit des eaux, When they say the noise of a sea, cela veut dire tout simplement ceci. it simply means, Il y a des vagues. which means there's waves. Je me fais comprendre. Et ces vagues-là And those waves touchent aux pierres qui sont dans la mer, ou dans les îles, ou dans les fleuves, ou dans les lacs. is touching the stones who are in the rivers, in the lakes, or in the seas. Dans les eaux. In the sea, Les eaux qui représentent le peuple. the sea which represents Mais pour people. qu'il y ait le retentissement efficace de ces bruits-là, But for there to be an efficient noise, les eaux touchent sur les pierres. the sea touches the stones. Quand ces vagues touchent aux pierres, And when those waves touches the stone, avec la pression là, with that pressure, il y a un retentissement de voix. and there's going to be a noise. Je me fais comprendre. Do I make myself Donc clear? il y a les pierres dans les eaux.
There are stones in Donc the au sea. milieu de ce peuple-là, And between those pour people, qu'il y ait réellement des voix efficaces, which are the African voice, il faut que les voix de ces gens, de ce peuple, the voice of those pupils, se connectent you need to be connected avec les personnes qui ont l'image de Pierre. to the people who have got the image of a Je stone. rentre encore en arrière. And I'm going to go back a little bit. Josué à sa saison, Joshua in his il season, voulait traverser Jourdain. he wanted to travel through Jordan. Ils ont ramassé 12 pierres. He has taken 12 stones. Et Dieu dira, And God has told him, tu placeras un monument au milieu de Jourdain. and you're going to put a statue in the middle of Je Jordan. rentre encore en arrière, en And avant. I'm going to go back again. Moïse, il Moses, a fait boire un peuple he has made the people les eaux de la vie. the sea of life. Et la Bible déclare, The Bible declares, de l'eau que ce peuple ont bu and the water these people drank, était sorti du rocher. it came out of, Était sorti du rocher. it came Big story. out of a stone. Rock. It came out of a rock. Alléluia. Je me fais comprendre. Don't make myself clear. La voix The voice, qui ressemblait which resemblance, au bruit, noise, ce sont des vents these are the winds, ou des sons or the qui viennent avec une pression which come with pressure, qui touche aux pierres. which touches the rocks. Alléluia. Or que dans 1 Pierre chapitre 2 verset 4 à 5, Well, actually, 1 Peter verse 2, 4, on nous identifie comme étant des pierres. they identify us as stones. Alléluia. Et la Bible dit, And the Bible says, Pierre est vivante. Approchez-vous de lui you need to approach yourself to a pour living construire rock un édifice spirituel. so you can face the, Pour construire un édifice spirituel. so you can construct a spiritual edifice. Donc le pierre The rock, qui était dans l'eau, au fleuve, which was in the sea, à l'océan, in the sea, au Jourdain, in River Jordan, pour qu'ensemble, so together avec les vagues, with the wind, with the waves, puisqu'on est un écho, it might give an echo. c'est image It's an image de ces gens of those people que Dieu that God, a fait sortir dans les eaux. He has brought out of the sea. Alléluia. Tu es comme un peuple angolais, congolais, zimbabwe, nigérien, je ne sais You pas are moi. like the people of Angola, Congolese, Zimbabwe. Mais Dieu va te faire sortir au milieu de ces gens. And God is going to take you out of those type of people. Quand il va vous faire sortir au milieu de ces gens, And when He's going to take you out of those people, il vous donne une autre identité. and He's going to give you a different Il identity. vous donne une autre nature. He's going to give you another nature. Quelle est cette nature? And what is that nature? La nature de Pierre. The nature of a spirit. Pourquoi la pierre? What nature? Parce qu'il faut que Goliath puisse tomber un jour dans ta vie. Because a Goliath need to fall in your life. Il faut que les gens de ta nation puissent connaître la circoncision. The people of your nation need to understand the À cause de la circumstances. pierre que David avait ramassée. Because of the stone that David has picked La up, personne qui faisait terreur au peuple d'Israël. the person who was destroying the people of Israel, La personne qui faisait trembler le cœur de tout Israël. the person who was making the heart of all the people of Je ne Israel sais pas trembling. qui fait trembler votre vie. I do not know who trembles your life. Je ne sais pas qui fait trembler vos affaires. I do not know who trembles your business. Je ne sais pas qui est en train de faire trembler tes études. I do not know who trembles your studies. Je ne sais pas qui est en train de faire trembler ta santé. I do not know who trembles your Ou ton heart, mariage et d'autres encore. your marriage or anything else. Mais il te faudrait une pierre. You need a stone. Si David avait ramassé une pierre, If David picked up mais a toi stone, tu ne ramasseras pas la you pierre. will not pick up a Mais stone. Dieu te fait la God pierre. will make you a stone. Dieu te fait la pierre. Je dis que Dieu te fait la pierre. Et s'il avancera contre Goliath, il tombera certainement. And you'll fall Si straight tu away. comprendras ta destinée et ta If nature. you understand your destiny and your nature. Alléluia. Amen. La raison de la The pierre. reason of a stone, Dieu dit à Josué, God has told Joshua, tu vas circoncire. you're going to live a circumstance. Tu vas circoncire. You're going to circumcise
tous les enfants qui ont eu une naissance dans le désert. Every children who were going to be born in the desert. Et tu vas prendre les pierres. And you're going to take a stone. Tu vas faire ces pierres de couteau. And you're going to make that stone of a knife. Alléluia. Tu vas faire des pierres de couteau. You're going to make a knife of a stone. Pour circoncire. So you can circumcise. Je voulais te dire une chose. I want to tell you something. Tu es l'instrument de la circoncision pour les gens de ta nation. You are the instrument of circumcision. Donc la circoncision, c'est un emblème qui annonce l'alliance entre l'homme et son Dieu. The circumcision is a symbol of a covenant between God and his people. C'est un signe de la nouvelle naissance. It's a sign of newborn. Il faudrait que les gens qui sont tout autour de toi, People who are surrounding you, parce que tu es le couteau de Dieu. because you are the knife of God. Tu es le couteau de Dieu, pourquoi? Why are you the Parce que Dieu t'a doté une autre nature. Because God has given you another Quelle nature. est cette nature? And what is that C'est nature? la nature de pierre. It's the nature Oh, of que la God. pierre, aux mains de Josué, In the hands of était devenue Joshua, un couteau it became a knife pour circoncire les champs. to circumcise. On reconnaît un homme pierre Recognizing a man s'il fréquente des personnes qui se convertissent. which is going to convert Si people. tu es un ami, If tu as vécu dans un environnement you are lived in a où environment, tu n'arrives pas you do not de have les aider, to help de connaître le mystère de la nouvelle naissance, the mystery of a new covenant. tu n'es pas encore sauvé. You are not saved yet. Alléluia. Amen. On est fatigué des sœurs et des frères. We are tired of the Quand brothers and ils se sisters. retrouvent devant quelqu'un, When they find themselves in au front lieu of you, d'annoncer la bonne nouvelle qu'ils sauvent, instead of announcing the good tu news, lui which saves, racontes des moussoba, you tell them nonsense. des choses qui ne sauvent pas. The things that does not save. Yo yebite, Oh, you do not. ça va qui vous Oh, boye. it was actually like this. Tika, You need yo to voyez say, pas. you do not know. On est fatigué de telles personnes. We are tired of these type of On people. a besoin des sœurs et des frères We need the brothers and qui sisters. doivent comprendre We are understanding qu'à la main de Josué, in the hand of le Joshua, grand Jésus, the great Jesus. s'il fait de nous des pieds He makes us a stone, en qualité de pain, the quality en qualité de couteau, of a knife, pour la conversion des autres. of conversion of others. Alléluia. Amen. Combien les gens de ta maison se convertissent? How many people in your house are converted? Combien les gens à laquelle vous travaillez avec eux connaissent Jésus? How many people you work with know Jesus? Alléluia. Amen. Voilà cette fois où nous avons. That is the voice that brings us. Quand Adam a compris cette foi, When Adam understood that voice, il s'est réintégré dans sa position. he has to intrigue in his position. Avec toi, mes amis, With you, my friends, on peut faire introduire les autres dans l'histoire de la destinée pour le salut. when we may introduce to others the story of their destiny. Je rentre, Daniel refusa de manger le menu que le roi avait obligé qu'on puisse les redonner. Daniel has refused the menu which the king has told them to. They have to eat. Alléluia. Amen. Et les jeunes garçons ou le responsable de la restaurant, And the young man or the responsible of the il restaurant, dira aux ces gens, and he has told those people, ah, mais vous me cherchez des problèmes. are you looking for trouble for me? Puisque vous allez refuser les repas du roi, Because you have refused the law of the king. vous allez maigrir. Vous allez maigrir. You're going to lose weight. Et quand vous apparaîtrez devant le roi, And when you're going to appear in front le of roi the a connaissant l'impact de la nourriture dans la vie de l'homme. and the king knows the impact of a food in the life of his Oh Jésus. Oh Jesus. La nourriture The food a un impact has got an dans la impact santé de l'homme. in the health of a human. Le roi prétendait déjà The king was already waiting. de 2 mois d'alimentation. In 2 months of diet, Il faut que Daniel devienne comme ça. Daniel meant to become big. Il y a des gens qui sont maigres, There's people who are slim, mais leurs ossements sont poids. Parce qu'on a poids mi quoi. but their bone is very heavy. Mais nous sommes on y a fat. And Mais à they're very léger. big and they're very weak. Fièvre mon gars est bêtise. A little fever, Mais on a condamné. but the skinny one, Malade est nenge. the sickness Alenda kapa. is still strong standing. Alléluia. Amen. Oh baba mouké le soir quand c'est mouké a plus les plus soyez pas le baba. Pardon? Ah ya moi na bino fubo baba makambo. Nzoto mike maladie.
which means he's well in his inside. Hallelujah. Amen. Le roi The king, pensait déjà he was already thinking de voir Daniel, Meshach et Abednego by seeing Daniel, Meshach, and dans une apparence différente in a different appearance pour certifier réellement to really certify vous habitez dans la maison royale. that you live in a royal house. Amen. Amen. Yo kanisi santo na sana ngwa lelo. You think the health that I've got right Soki na komo fana kana ndaka premier ministre to premier ministre tutanganipe ataka na ndaka manager mu roboya. if I live in a house of a manager, Ne ngo fana ki congé pa pasteur Richard. I need to go on holiday. Na ndaka manager mu roboya. In a house of a A manager, manager santé nanga. you need to manage my health. Na o changer. Veste wana ngoli pona po ko na so bien de komi munene. That suit I took Na ndeke tamu tita na bimile na ndo ngoli ke komi go chaka kwa. is dancing in my body. Moi ventre c'est que My belly's gone. Hallelujah. Amen. Santé. Amen. Daniel a refusé Daniel has refused. parce que ayebi réalité qu'on lia. He knows the reality of eating. Yo yebite. You do not know. Un jour, One day, ma disciple, the disciples, par contre, on a jamais maus, they were walking in their route désespérés, by not experiencing, parce qu'ils pena mutu moko. but they were with someone. Ayebi saka bango. He has told them, Na kokufa. I will die. Quand après 3 jours, But after na 3 days, kosekwa. I'm going to come Et back. dans ma koufi, And when he bango dies, babosani ka kosekwa. they forgot that he was Babosani ka resurrected. 3e jour sekwa kaki. They forgot that the third day has already come. Ba promesse nyo ta pesa ki bango. All the promises he has given them, Balongo yango na mutu. they have removed it from their head. Babosambola désespéré. They're walking with Fatigué no hope. na vie. We're tired of Nakataki life. na kozwa libala. I thought I'm going to have a marriage. Pastor nga kufi na ye. Oh, that pastor's dead. Jésus nga kufi na ye. Oh, Jesus is dead. Asekwisaki batu. He resurrected. Kaka na tour na ngai vraiment. My Akufi na is ye. already dead. Asekwisaki mutu tel. He did not resurrect him. Alesaki batu wana mapa. He has fed these people bread. Kaya komi na tour na When nga. he came to my town, Akufi na ye. he's already dead. Kikanda palaki. Oh, this person got Komi na tour married. na nga. He's already Akufi come na to ye. my time. He's Tela already soki dead. mukanda. This person received Ekomi na slaves. tour na nga. And he became Baki my babena na son. bakongole batu nyonso. And it's not a Ne castle. te fatigue pas. Do not get Il tired. y a de l'espoir. There is hope Mpona mutu nyonso ayebi destiné na ye. for everyone who knows Bike that lobi na nga. the Bible is telling me Bazotambola they are walking. na nzela. In a way. Un jeune garçon moko A apparaître. young man appeared. Eloko na linga na Nzambe. What I love God. Akoki koya na fi na yo. He may come in Na your life image mpe na forme nyonso ya lingi. in an image and in Mpona different form than kotalisa yo once. kaka. To just show you Akosala. But I'm going to Au-delà ya oyo ozali kokanisa. of what you're thinking. Nzambe okoma lokola jeune garçon. God can appear like a young man Mpona koyebisa yo. to tell Je you, vais commencer les choses nouvelles. I'm going to start new things. Akokoma lokola un vieillard. You can start like a Mpona new old koyebisa man yo. to tell Même you, dans ta vieillesse. even in your Ma oldness, promesse tout sera efficace. my promise will be Nzambe aza always ndenge effective. wana. God is like that. Akokoma lokola mutu akufa. He made sleep Mpona appear like koyebisa a dead yo. person to Après tell la you, mort. after your Il death, y a la vie. there is life. Comme il est écrit. Like he J'étais said, mort. I died. Et voilà maintenant. And now you Je see, suis vivant. I am alive. Alléluia. Amen. Bamoni mutu moko abimi. They see a person coming up. Bazosolola. They're talking. Ayoki baba. Bozolobela nini? They said, what are you talking about? Oh. They said, Yo oh, yebi te. don't you know Neme mingi bazali. the way Yo yebi te. don't you know? Kingani. Oh, this person, Hey, tika. you need to leave. Yo yebi te. You know N'église makambo zosala. what's happening in church? Hey, tika. Oh, just let it go. Yo yebi te. Oh, don't you know? Libala ya kingani na kingani. Oh, the marriage of this Est-ce person. un problème? There's a problem. Yo yebi te. Don't you know? Tu es le seul. You are the Oh only. yebi te. Oh, you not Na know. malaika oyo tobenga na mutu nyonso kotala te. And the lighter who is calling Yo you, zunu nouvelle oyo te. you did not even receive. Bible lobi. The Bible Basali says route ensemble. they actually came together, Pokwa pe koki. and the evening, Ata pokwa koki na fi na yo. even the evening, Si le Seigneur est avec toi, if the Lord, le soleil peut toujours apparaître. the sun can always appear. Ata pokwa koki. Even in the Soki evening, kola sana yo. if the Lord is with you, Shobe kofungwa.
The shops will okolia botona ata pokwe koki ata bank holiday oh na manga mwanzambe na wala mwanzambe bank holiday salate bank holiday. muya nzambe lelo eza valable être transformé To au transform. nom de Jésus parce que nani yo safi na yo muya nzambe nzambe yeboko au travers son esprit il est capable de te donner To give oh you madame cause pendant la journée what you was waiting by the day. babi bafana babeba They said we should sit down and atili bamubana it's the children. bozana ndoko kolia te Haven't you got something to eat? babimisi maka They brought out bread. bebi arendre They grâce said give grace. apamboli mapa wana He blessed that. ntango apamboli yango And when he blessed it, apesi bango balia and he gave it to them. ntango balia And when they ate, bacomprendre they understood. c'est le Seigneur It's the Lord. c'est le Seigneur It's the Lord. la nourriture The food. c'est amené May à la bring you connaissance the de Dieu véritable God. yango kolia bilia kalaka te You should not eat no matter what time. kolia malobanza You need to eat the word. ekokotisa na dimension You bring in a ya dimension koyeba to buy nani the aza pene na yo who's near you. nange nayebisa yo I want to tell you. oza na nzambe penepene You are ozoyeba te kozalaka na nzambe But you did not know that you're near. probleme ino eza nini Your problem koza na nzambe by being with ikolaka God. bona jipa sheroki I need to have a Jeep. koza na nzambe By having ifo God, nalalaka na 8 étoile I need to sleep in an 8-star. koza na nzambe nakosala mosala nazosala te I'm not going to do the job I'm doing now. bato baza na mauvaise compréhension People got a bad understanding sur la présence de Dieu dans les vies. by the presence of the Lord in their life. Alléluia. Maintenant nange nayebisa yo But I want to tell you, yeba nini kolia. you need to know what you eat. Alléluia. Amen. Parce que na mokili Because in the world, ndenge nalobaki autrefois like I said the other time, biso nyonso all of us, toza na régime alimentaire ndenge moko te. we do not have the same diet. Amen. Amen. toza na régime alimentaire ndenge moko te. We do not have the same diet. luka oyeba nourriture nini ezali confortable mpo na destine na yo. You need to learn to seek what type of food is comfortable. La nourriture de Dieu, The c'est le food bon of God pâturage pour ta destinée. is a good food for your destiny. Nangi nayebisa yo I want to tell posa you, kote ezoyembaka me ene ezokende nkolo na I nga. feel like preaching Nangi more than totanga time. verset moko I want to read the na verse Jean chapitre 10 in John chapter 10, verset 9 verse 9. yoko nkolo azoloba Listen to what o God said. nzambe oza malamu. God, John chapter 10, Verset 9 verse 9. je suis la porte, I am the door. si quelqu'un entre par moi If someone enters in me, il sera sauvé, they will be saved. il entrera They will enter et il sortira. and they will come out Après quoi and il afterwards trouvera. they will find. Qu'est-ce qu'il va trouver? And what would they find? Des pâturages. The patriarch. Ngana écouté. Jésus, Jesus. c'est la porte du salut He is the door of salvation pour l'éternité. for the eternity. Si vous soyez pas yes, If you come to il Jesus, est le grand Bethléem. He is the great Il Bethlehem. est le pain de Dieu. He is the bread of Si God. vous soyez là, If you come to, Bibelobi, the Bible says, on a la liberté qu'on vit. you have the freedom. Et to live. l'autre est au Congo exalté. Nothing shall cut you. Pour la nini, alobi dala. Why? Oko bima. He said you will come Oko out. de place au ligni. You go wherever you Parce want que tu es en Christ. because you are in Christ. Bibelobi, The Bible dans says Ephésiens 2 chapitre verset 10. in Ephesians 2 Il nous chapter 10, a élus. He has Il nous a créé en avance. He has already created us in Mais advance. abongisaki makambo. And He has arranged things Oyo tokosala. which we Le roi will tozali do na kati na ye. because we live in Him. Ozo na liberté moko You boye. got freedom. Kende place olingi. You need to go somewhere Parce you que want tu es en Christ. because you're in Christ. Okotambola You're going to walk dans sa volonté. in His will. Nyonso kosala. Everything you Tu do, le feras dans sa volonté. you do in His will. Mpe alobi. And He has said, Okozonga. you come, Okoreconnaître. you recognize Ndaku na yo. your house. Alléluia. Amen. Et nsima nango. And after that, Abi okotrouve pâturage. you'll find the patronage. Pâturage ezali bilei. The patronage is food. Oh, comme babi na psaume 23. Like they say in Psalms. Verset 2. Verset L'Éternel est mon berger. The Lord is Il my me shepherd. fait conduire dans les verts pâturages. He leads me. in Pâturage patronage. ezali bilei.
The patriarch C'est is ça la food. parole du Seigneur. That is the word of Pour God la destinée na yo. for your destiny. Tika na ngira yebisa yo. Let me tell Mutu you. nyonso avulia kapatirage ya nkolo. That every person that Mutu eats nyonso aliaka bile ya nkolo. everyone that eats the food of the Mutu Lord, nyonso aliaka biloko ya the person nkolo. that eats the food of the Oyo Lord, atupa na parole na Nzambe. live in the word of God. Akovive vie différente. He will live a different life. Mutu afandi na matiti. The person who lives in the grass, Miracle apesa na bakikamp. the miracle, when did it happen? Ayebisi bango. He has told them. Tofandisa bango na matiti. He said, make them sit in the Tango grass. bafandi na matiti. When the sound Nzoka was, matiti ni patirage ya nkolo. actually the patriarch was the Oh, food of the tango Lord. bakofanda na matiti ya nkolo. When you're going to sit on the grass of the Bile Lord, ya destiny na yo. the destiny of Tango Jesus, fandi na ngo. when you sit on it, Na bilei na yo. on your food, Ofandi penta. you sit Nakata down parole ya Nzambe. inside the word of God. Fako na Nzambe. The word of God. Esoutenir yo. it's Ememi yo. It's bringing Tala you. makakosala. And look what's going to happen. De Samuel. To Samuel. Tala makakosala. Look what's going to happen. Yango ezosala masikoyo. It's going to happen right now. Makambo ezosala mana zoloba. And the things are going to happen. Makambo ezosala mawa. And the things are going to Na happen. bato Right now. bakofanda na patirage. Those people are going to sit Baba on the bakofanda na patirage. The people who's going to sit on the Tala grass. makambo ekosala me. What's going to happen? Na 2 Samuel chapitre 7. To Samuel. Bosunga chapter 7. totanga lilobo malamu. You need to help me. Eglise tosunga totelema totanga Church, lilobo. help me. Po etali kosalama sikoyo. Because it's going to take Okufa te place. makambo ezosalama na fina yo. These things are Te going to happen in masoko your fandi life. na patirage. If you sit on the Tosunga grass, totelema to. Totelema faz favor, please stand up. That thing can happen in your life. You can never doubt that thing can be truth in your life in the Jesus name. My face. 2 Samuel chapitre 7 verset 8. Nzambe nanga. Nazomona ndenge tozosuma beglise minene na I can see how I'm going to build Oh, a great nanga. church. Oh mon Dieu. Nazomona bato basekaki biso bakoyambola bajeremi pardon. Zokisanga na église. Bring me back Bakwa to church. bajeremi pesanga sher na teya. Go to Jeremiah. Nazomona makambo ekosalama. I can see these Po things eza na happening. bato ntangali komema na bisika mosusu. When these people that sing, Tanga en anglais. 2 Samuel chapitre 7 verset 8. 2 Samuel chapter 7 verse 8. Now therefore, thus you shall say to my servant Hey! David, My thus say God. to the Lord of hosts, Yahweh. I took you from the pasture, My God! from following the That's sheep, fantastic. that you It's should be wonderful. prince over my people, Hallelujah. Israel. Hallelujah. Somebody said hallelujah. Est-ce que vous allez se voir dans un musical? Have you got the joy that I have? Dans mon français, dans mon français. Dans mon français. 2 Samuel 7 verset 8. Maintenant tu diras à mon service, mon peuple, I feel something Israël. today. Reba Sokoriama. Ainsi maintenant. Right now, Maintenant. Right now. Maintenant. Right now. Yebisa mosai na David. tell my servant, Yebisa ye. Tell my Na yeko servant. yebisa yo. I'm going to tell Ainsi you, dit Yahweh. Okotasu na position sana kote. you're not going to be in a position where Position you're sana moko sana moko in. sute. Condition you're in. Tuoni moko zozela yo. There's a Yo phone kaka right for kukola lobi you. awa. Listen to what the Lord says. Ah, nzambo so mesika tote ya malamu. We need to find Maintenant, this preacher. tu diras à mon serviteur David, You are going to tell my tu es servant, servante de Dieu. the servant, Tu es serviteur de Dieu. you are the servant Quel of que God. soit âge na yo, No matter what quel type que of soit age, taille na yo, no matter what na type of tango height, yebisa o lelo, I am telling you, lokola Yesu azali kati na yo, because the Lord lokola ondima Nzambe, because you're kola azoyeba lokola mosali, God is recognizing oza you as a mosali na servant. Nzambe, You are a servant of oza God. mosali na You are a Nzambe. servant of God. Tu diras à mon serviteur David, You're going to do my servant. ainsi You're going to tell parle my servant. l'Éternel. This says the Lord. Des armées. Mon Dieu n'est pas civil. My Lord is not civil. À la civilité. Pour intimider rien. He's not civilian. Moi, na soda va soda. This child of a Pour soldier avoir is quoi na a soldier caractère va soda. because he's growing up Papa in comme the la character vitesse of va a soldier. soda. But his father's going to bring him up in the speed of a soldier. Nzambe na yo. And your God, À la civilité. and he's not civilian. À la soda. He's a soldier. À la plus que général. He's more than a general. Bapeto asuka wana. The last one Eza neye. is him. Ata boza na cadre na famille te. Mais na toi annonce Nzambe na ta plus que aza soda mne. Ato na colonelité. Even though you don't have a colonel Kwa kontra kana makambu na yo. to Je enter. t'annonce, ton Dieu c'est un grand militaire.
God is a God of military. Amen. Pe alinga. And he To also partager le musala wana. for us to share. Yako pour les ici Timothée. That's what Souffre avec moi. Comme un bon soldat de Jésus. like a soldier of Jesus. On a un soldat. You're a soldier. Moi si soldat. You're a woman. Moi pas les soldier. soldats. A man On a soldier. moi un soldat. You are a child. Donc on a maillé la civil. You need to remove the thoughts of a civilian. Comme partager bien la civilité. You should not share. You your are life a with soldier. civilian. You are a soldier. Préparé. You need to Pour nous prepare affronter. to confront Pour nous défendre le territoire. and to defend your territory. En tant que soldat. As a soldier, Nazoki bona yebisa yo. going back to tell Tu you, es un instrument de guerre. you are an instrument of war Entre les mains de Dieu. and in the hands of God. La Bible déclare The ceci. Bible declares this. Dieu fait de nous des flashs de frappe. God has made us the arteries of flame. Amen. Nzambe nanga. En tant que Nzambe soldat. He's the God of war. Asala biso. Ba flèche brillante.